देखा आज देखो केते सुंदर सुंदर खाली कदली गछ कदली बहुत प्रकार फल गाँव रू देखो जाली भी कलेक्शन करी आनी तो बढ़िया डिजाइन रेट 40 टका गाँ जाली की एटा भली डिजाइन करी तो 40 टका ये गोटे डिजाइन गोटे गले ही रही है से जाली ना गाँ जाली ये 50-60 बाबा कौन करिए ये ढेर मारिए जाओ भल रेट अच्छे। चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स मु लिप्सा आज ब्लॉग को आपण मन स्वागत करूची। देखो आज आम लिप्सा मैडम जी मार्केट बुलिया पाख मार्केट आज मार्केट तो बहुत भिड़ अच्छे कहीं आज गुरुवार काली शुक्रवार अच्छी एठिकार कर्णाटक कि पूजा गोटे अच्छी चलो जी मार्केट बुली दिया देखिया लिप्सा मैडम कौन किणुंट कौन केते मजा कर चलो जीवा देखिया पूरा देखो आम लिप्सा मैडम छता धरी बाहर मार्केट जावाई वर्षा हो तो प्रबल जोर से छता नहीं जाऊँगी चलतु जी वर्षार उदा है मार्केटिंग करिया केमी मार्केटिंग हो फ्रेंड्स देखो केमी वर्षार उदा है छता गुड़ी गुड़िया जाऊँ आम मार्केटिंग करते आम लिप्सा मैडम छता धरते गोटे छता 2 जन मोटार हाइट हम बोली चेष्टा कर चलो देखा मार्केट केते भिड़ अच्छी फ्रेंड देखो आज मार्केट केते भिड़ अच्छी खाली कदली गछ नड़िया आ फल सब प्रकार फल पड़ी केते भिड़ देखो वर्षा हो वर्षा रे छता नहीं सब मार्केटिंग करने बाहरी आमे 2 जन बाहरी मार्केटिंग करने छता धरिकी पुणी जाऊँ गोटे मॉल जाऊँ मॉल रू कौन तार राशन आनियार अच्छी देखो केते सुंदर भाव परिया परिया भाया कमी फल पकई आम बर्तमान जाऊँ शॉपिंग मॉल जाऊँ से कौन तार किणवार अच्छे किण राशन कौन किण काली रोषे करने चलतु देखा आज देखो केते सुंदर सुंदर खाली कदली गछ कदली बहुत प्रकार फल एगटा बेंगलोर कामास्कलिया मार्केट रे एमती भिड़ काली पूजा अच्छी शुक्रवार पूजा अच्छी से आज एत भिड़ अच्छी देखु आसीगला शॉपिंग मॉल आसीगला आम जीमु यू मार्केटिंग करूँ कैरी फाइबर देखु शॉपिंग मॉल भितर बर्तमान आम लिप्सा मैडम पशिकी तार शॉपिंग कर चलती कौन कौन नब नहीं सारे तो बहुत जिन कि सारा आहरी किण तार चलती पशि आज कौटा नो सब मार्केटिंग कर सारा बर्तमान तेड़े मेड़े कुरकुरी खायापी बाहर की आसी या भितर को एति जिन मार्केटिंग सैला पास्ता कौन बिस्कुट चूड़ा कौन सब मार्केटिंग चलती तेड़े मेड़े नापी आसी तार कौटा नब चॉइस कर मत पचार कौटा नवा नौन कौटा ने कौटा तेड़े मेड़े कहीं कुरकुरा नौ जहाँ नवा तो किणी सारा बर्तमान खाली देखा एपट सेपटे खाली बुलूची तो जहाँ पार्चे उठे दूसरी धोली देखुची सब तो ठीक ना कि सब धरिकी देखी दूचे आगे मुँह भी देख केते खुशी देख मना कर गाँव रू देख जाली भी कलेक्शन करी आनी तो बढ़िया डिजाइन तार रेट 40 टका गाँ जाली की एटा भली डिजाइन करी तो 40 टका ये गोटे डिजाइन गोटे गले रही से जाली ना गाँ जाली ना ये 50-60 बाबा कौन करिए ढेर मारिए जाओ घर मूर्ति सब अच्छे धन यहीटार गोटे नौ घर को नहीं शो कहीं ठाकुर पाखे रखती पितल ठाकुर पत्र देखिए ना मुझे देखी ठाकुर पाखे कौटा रखी मो माँ भी पूजा पूछी रखी कोई काचर से काचर यही तो
ହଁ ଏଇଟା ହେଟା ନେଲ ହଁ ନା ନା ହେଟା ଏଇ ଭାଇ କଚି ଏଟା କଚି ଏଟା ଥାଳି ଉପରେ ଏଇଭଳିଆ ଥିବ ପୁରା ଏଇ ପାଇଁ ଦେଖା ଏଗୁଡା ପୂଜା କରନ୍ତି ପିତ୍ତଳର ପୂଜା କରନ୍ତି ମୁଁ ଗନେ ଗାଁକୁ ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଆଣିକି ପିତ୍ତଳର ପୂଜା କର ତମ ଦୋକାନ ଆଣିକି ପୂଜା କରିବ ଆଉ କୋଉଠୁ ନା କରିବନି ନବୁ ଏଇଟା ନବୁ ନା ନା ମୁଁ ପିତ୍ତଳର ଆଣିକି ଦେବି ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ସୁନା ଏଟା ହଉଛି ପିତ୍ତଳ ଏଇଟା ତାର ବୁଲି ଚାଲିଛି ସବୁଆଡେ ଯୋଉଠି ପଡୁଛି ସେଇଠି ହାତ ମାରି ଦଉଛି ସେଇଟା ନେଇ ଯାଉନ ଦାରୁ ପିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ମାର୍କେଟିଂ ସରିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ହବ ଏବେ ପଳେଇ ଯିବା ମାର୍କେଟିଂ ବହୁତ ଗୁଡା ମାର୍କେଟିଂ କରିସାରିଲାଣି ତାର ତ ଲୁଭ ଛାଡୁନି ଖାଲି ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ସପିଂ ମଲ୍ ରୁ ସରି ଯାଇଛି ବର୍ଷା ଯାଉ ଛାଡିଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ରୁମ୍ କୁ ଯିବା ବର୍ଷା ତ ଛାଡିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡା ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିଛୁ ଫେରିବା ଟାଇମ ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ ହେଇଗଲାଣି ଦୋକାନ ଆମ ଲିପ୍ସା ମ୍ୟାଡାମ ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ପୁଚୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆମ ଲିପ୍ସା ମ୍ୟାଡାମ ବସି ହେଇଛି ଆସିକି ଫିରିକିନା ମାର୍କେଟ ବୁଲା ସରିଲା ତାପରେ ପୁଚୁଆ ଖାଇବେ ତାପରେ ରୁମ୍ କୁ ଯିବ ମୋହନ କହିଲା ରୁମ୍ କୁ ଯିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଚୁଆ ଦେଇଛି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲେଟ୍ ବାବା ଗୋଟା ଗିଆ ପାଟର ପୁରେଇ ଦଉଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିସାରି କେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଖାଇ ଚାଲିଛି ରୁମ୍ କୁ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିଛି ସିଏ ତ ଧରୁନାହିଁ ଖାଲି ହାତ ଯାଉଛି ମତେ ଦେଇଦେଇଛି ଧରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦିନେ ଏଭଳିଆ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଝୁଲା ବୁହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଚାଲ ରୁମ୍ କଣ କଣ ଆସିଛି ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ଉଠାଲେ ରେ ବାବା ଉଠାଲେ ଉଠେଇ ଆଣିଛୁ ଆମେ ସେ ବ୍ୟାଗକୁ ସବୁ ସହ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କେବଳ ଆମ ଲିପ୍ସା ମ୍ୟାଡାମ ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଛି ଖାଲି ସିଏ ନିଜେ ଖାଇବ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଏ ତ କୁର୍କୁରା ଆମର କୁର୍କୁରି ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ପାସ୍ତା ଦୁଇଟା ଏଇଟା କ୍ଷୀର ଚୁଡ଼ା ଏଇଟା ଆର୍ଚିର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ଅଛି ଭଲ ବିସ୍କୁଟ ଏଇଟା ମୁଁ ଥରେ ଖାଇଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଇଏ ଗୋଟେ କି ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଖାଇ ଅଛି 50 କ'ଣ ବେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ 50 ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଏ ତ ମଗଜ ରୋଷେଇ କରିବ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବ କାଲି ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାର୍କେଟ ବୁଲା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆସି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଲୁ ଦେଖିଲେ ତ ଲିପ୍ସା ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ସପିଂ ମଲ୍ ଭିତରେ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଟିଫିନ କରି ଆସିଲା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହସ ଆଉ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଲିପ୍ସା ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଦେଇ କେତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ से जति निजे खुशी ହେଇଯାଇଛି এই खुशी देखि आपण माने निश्चय सब्सक्राइब करंतु हम वीडियो को लाइक करंतु आमे आगु आउरी एमिति भलो भलो वीडियो पकाय पई बहुत चेष्टा करिम बोती कोई आमे रहउछु बाय बाय टाटा फिर मिलेगे नेक्स्ट वीडियो में।